Jadi, pada suatu siang hari, teman saya mengirim sebuah link video YouTube. Apakah ini? Apa? Suara dewasa Kobo. Terus, gue disuruh temen gue buat nge-react video tersebut. Setahu gue kan Kobo tuh suaranya kayak bocah ya. Tapi kalau bener-bener cempreng tuh diubah jadi dewasa, kayak jadi berat-beratin gitu, jadi aneh banget anjir. Nggak bisa bah. Ah, iklan kampret. Nih kamu voice acting lagi nih. Kali ini emak-emak. Oh, main sama Oli kah? Gue gak terlalu ikutin streamingnya ini sih, streamingnya Kobo. Itu bukan hantu. Gak usah lah. Oh, ini cerita lagi main game horor ya? Kalau mau, di sini orang-orang juga pasti pengen denger suara emak-emak kamu. Suara mama, what the fuck? Tuh gak bisa, suara dia cempreng banget anjir. Kamu udah dateng. Suara dia cempreng banget bang, no. Sekali. Ayo Cempreng coba banget ya. suara dia. Gimana? Ya kayak mama. Lu tahu mama gak? Ini apa? Lu tahu mama gak? Iya, Itu apa anjir? Suara mama. Ini udah pada ini udah keburu nungguin ini orang-orang. Ini nih, so you managed to get rid of the Manage. Masih bocah anjir. No, masih bocah banget kan? Gak dewasa-dewasa tuh. Masih bocah banget. A past is merely a past. Oh! Oh, wait, itu suara dia. Nothing more. Wait, gak mungkin itu suara dia. I can't. Ah, sumpah itu suara dia. Coba ngomongin. That was cringe. That is not me. Itu gak gue banget, tau gak sih? Itu gak gue banget. Itu udah dibuat-buat banget. Gak gue banget bangsat. Apa yang terjadi dengan manusia adalah alat. I wanna hear again. Gue mau denger lagi coba. I wonder is still around. Bocah banget bangsat. Enggak mungkin kayak gitu bocahnya. Itu bocah banget anjir. Gak mungkin itu. Be very careful. Be very careful. One spot. Spotted. 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 One spotted. You'll have to get her before she can get you. She can only touch you. She is visible. Bukan touch. Touch. What the fuck with that sound? Really? Kau bawa suaranya begitu? Lagi. Unbelievable. So she percaya can gue. only touch you when she is visible to the human eye. Anjir. Really? Itu suaranya? Okay, understandable. Oh my god. Oh my lord. Really itu suaranya? Itu suara benerannya kah? Oh my